Yamaha ano tayo? Yamaha SZ. Yan. Version 3. Customer natin taga saan kayo, sir? Kanyari. O, taga Parañaque kasi, sir. Parañaque. Fresh na fresh. Yan, oh. Signal lights. Sabing colors. Red, sa red. Sa red. Ayan, sa red daw. Lagay natin sa red. Ayan, red color. May red na pala yan. May nistignan kasi meron tayong fiber sa ilalim. Fiber plate. Ayan. Sensor type na din. So, ayan. Kung gusto mag-order, JMay Cavite location ko, no? JMay Cavite. Gmap code, Digital Gear Motoworks. So, ayan lang mga boss. Ayan.